इसराइल की 5वें रोज भी गजा पर वहशियाना बमबारी शहर को खंडर बना दिया। गजा में शहदा की तादाद 950 हो गई, 5000 जख्मी हैं। हमास का भी इसराइल में ऑपरेशन तूफानुल अक्सा जारी है। हमलों में 170 इजरायली फौजियों समेत 1200 इजरायली हलाक हो गए। इसराइल की ताज़ा कार्रवाइयां, गजा, खान यूनुस और रफाह पर बमबारी। सहूनी फौज ने 5 दिनों में 2600 से ज्यादा हमले किए। शहदा की तादाद 950 हो गई, 5000 जख्मी, 260 बच्चे, 230 खवातीन और 8 सहाफी शहदा में शामिल। জয় হিন্দ বন্ধুরা, যেমনটা আপনারা সবাই জানেন যে এই সময় ভারতের মিত্র ইসরায়েল হামাসের দ্বারা আক্রমণের মুক্তোর জবাব দিচ্ছে, কিন্তু পাকিস্তানি মিডিয়া হামাস আতঙ্কবাদীদের সম্পূর্ণ সাপোর্ট করছে, সাথে পূর্ব পাকিরা। এমনকি পাকিস্তান এটাও বলেছে যে হামাসের এই আতঙ্কবাদী যা করেছে ঠিক করেছে, কিন্তু ইসরায়েলের যে সাধারণ লোককে মেরেছে সেই সম্পর্কে পাকিস্তান মিডিয়া কিছুই বলেনি। অথচ তারা বলছে যে ইসরায়েল গাজাপট্টিতে আক্রমণ করে সমস্ত কিছু তাদের মাটিতে মিশিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এটা তো সকলেই জানে বা গোটা বিশ্ব জানে যে এইবারের এই হামলা ইসরায়েল নয়, হামাস শুরু করেছে, তাও আবার ইসরায়েলের উৎসবের দিন। তো বন্ধুরা শুনে নিন পাক মিডিয়ার বক্তব্যের সাথে জনসাধারণের। फलस्तीन पर इसराइल के सफाकाना हमले 5वें रोज भी जारी हैं। 24 घंटे में गजा के रिहायशी इलाकों में 450 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। शहादतों की तादाद 950 हो गई। शहदा में 260 बच्चे, 230 खवातीन और 8 सहाफी भी शामिल हैं। 450 से ज्यादा बच्चों और 20 सहाफियों समेत 4500 फलस्तीनी जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ने हमलों में 4 इमदादी कारकुनों के मारे जाने की तस्दीक कर दी। हुक्काम के मुताबिक फलस्तीन में इज्तिमाई कत्लेआम के 22 वाक़यात सामने आए। गैर इंसानी नाकाबंदी से खुराक और अद्वियात की किल्लत शदीद हो गई। गजा का वाहिद पावर प्लांट चंद घंटे में बंद होने का खदशा है। आगाज में आपको बताएं, इसराइल की 5वें रोज भी गजा पर वहशियाना बमबारी शहर को खंडर बना दिया। गजा में शहदा की तादाद 950 हो गई, 5000 जख्मी हैं। हमास का भी इसराइल में ऑपरेशन तूफानुल अक्सा जारी है। हमलों में 170 इजरायली फौजियों समेत 1200 इजरायली हलाक हो गए। गजा में हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। इसराइली बमबारी ने गजा का नक्शा बदल दिया, को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इजरायली वज़ीर दिफा की धमकी, कहते हैं हमास गजा में तब्दीली चाहती है लेकिन वो इतना पछताएगी कि कभी गजा का रुख तक नहीं करेगी। हम गजा को 180 डिग्री तक तब्दील कर देंगे। गजा की सरहद पर मौजूद हमारी फौज जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। इटली, चिली, ब्राजील, यमन, तुर्की, कुवैत और बहरीन समेत उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में फलस्तीनियों के हक में बड़ी रैली निकाली गई। मुजाहिरे में शामिल हजारों अफराद इसराइली जारियत रोकने का मुतालबा दोहराते रहे। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में फलस्तीनी और इसराइली हिमायती आमने सामने आए। तर्जुमान हमास की समा से खुसूसी गुफ्तगू डॉक्टर खालिद कदूमी का कहना है कि इसराइल के 600 से ज़ायद फौजी हलाक और 150 को जंगी कैदी बनाया गया है। कैदियों के बदले अपने असीरान को रिहा करवाएंगे। दूसरी तरफ हमास के इसराइली इलाकों पर रॉकेट हमले भी जारी हैं। इसराइली हलाकतों की तादाद अब 1200 से तजावुज़ कर गई है। 2900 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि लबनान के बाद शाम की तरफ से भी इसराइली इलाकों पर हमले किए गए हैं। मुतादिद मिसाइल फायर किए जाने की इतलात भी हैं, ताहम अभी तक किसी नुकसान की कोई तफसीलात सामने नहीं आई हैं। इसराइल की ताज़ा कार्रवाइयां, गजा, खान यूनुस और रफाह पर बमबारी। सहूनी फौज ने 5 दिनों में 2600 से ज्यादा हमले किए। शहदा की तादाद 950 हो गई, 5000 जख्मी, 260 बच्चे, 230 खवातीन और 8 सहाफी शहदा में शामिल। अल-क़स्साम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद ज़ीफ के घर पर हमला, वालिद, भाई, भतीजा और भतीजी शहीद। आलमी सतह पर पाबंदी के बावजूद इसराइल ने गजा पर ममनुआ सफ़ेद फास्फोरस का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के 4 रज़ाकारों के मारे जाने की तस्दीक। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है सिर्फ एक इमारत के मलबे से बच्चों और ख़वातीन समेत 15 अफराद की लाशें बरामद हुई। मगरबी किनारे में 19 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गैर इंसानी नाकाबंदी से खुराक और अद्वियात की किल्लत शदीद हो गई। गजा का वाहिद पावर प्लांट चंद घंटे में बंद होने का खदशा। गजा में 22,639 घर तबाह किए जा चुके। फलस्तीन पर इसराइल के सफाकाना हमले 5वें रोज भी जारी हैं। 24 घंटे में गजा के रिहायशी इलाकों में 450 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। शहादतों की तादाद 950 हो गई। शहदा में 260 बच्चे, 230 खवातीन और 8 सहाफी भी शामिल हैं। 450 से ज्यादा बच्चों और 20 सहाफियों समेत 4500 फलस्तीनी जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ने हमलों में 4 इमदादी कारकुनों के मारे जाने की तस्दीक कर दी। हुक्काम के मुताबिक फलस्तीन में इज्तिमाई कत्लेआम के 22 वाक़यात
سامنے آئے۔ غیر انسانی ناکہ بندی سے خوراک اور ادویات کی قلت شدید ہو گئی۔ غزہ کا واحد پاور پلانٹ چند گھنٹے میں بند ہونے کا خدشہ ہے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، اسرائیل کی 5ویں روز بھی غزہ پر وحشیانہ بمباری شہر کو کھنڈر بنا دیا۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 950 ہو گئی، 5000 زخمی ہیں۔ حماس کا بھی اسرائیل میں آپریشن طوفان الاقصی جاری ہے۔ حملوں میں 170 اسرائیلی فوجیوں سمیت 1200 اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ غزہ میں ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں۔ اسرائیلی بمباری نے غزہ کا نقشہ بدل دیا، لوگوں کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی، کہتے ہیں حماس غزہ میں تبدیلی چاہتی ہے لیکن وہ اتنا پچھتائے گی کہ کبھی غزہ کا رخ تک نہیں کرے گی۔ ہم غزہ کو 180 ڈگری تک تبدیل کر دیں گے۔ غزہ کی سرحد پر موجود ہماری فوج زمینی کارروائی کے لیے تیار ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف دنیا بھر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اٹلی، چلی، برازیل، یمن، ترکیہ، کویت اور بحرین سمیت اردن کے دارالحکومت عمان میں فلسطینیوں کے حق میں بڑی ریلی نکالی گئی۔ مظاہرے میں شامل ہزاروں افراد اسرائیلی جارحیت روکنے کا مطالبہ دہراتے رہے۔ امریکی ریاست نیو یارک میں فلسطینی اور اسرائیلی حمایتی آمنے سامنے آئے۔ ترجمان حماس کی سما سے خصوصی گفتگو ڈاکٹر خالد قدومی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے 600 سے زائد فوجی ہلاک اور 150 کو جنگی قیدی بنایا گیا ہے۔ قیدیوں کے بدلے اپنے اسیران کو رہا کروائیں گے۔ دوسری طرف حماس کے اسرائیلی علاقوں پر راکٹ حملے بھی جاری ہیں۔ اسرائیلی ہلاکتوں کی تعداد اب 1200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ 2900 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ لبنان کے بعد شام کی طرف سے بھی اسرائیلی علاقوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ متعدد میزائل فائر کیے جانے کی اطلاعات بھی ہیں، تاہم ابھی تک کسی نقصان کی کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ اسرائیل کی تازہ کارروائیاں، غزہ، خان یونس اور رفح پر بمباری۔ صہیونی فوج نے 5 دنوں میں 2600 سے زائد حملے کیے، شہداء کی تعداد 950 ہو گئی، 5000 زخمی، 260 بچے، 230 خواتین اور 8 صحافی شہداء میں شامل۔ القسام بریگیڈ کے سربراہ محمد ذیف کے گھر پر حملہ، والد، بھائی، بھتیجا اور بھتیجی شہید۔ عالمی سطح پر پابندی کے باوجود اسرائیل نے غزہ پر ممنوعہ سفید فاسفورس کا بھی استعمال شروع کر دیا۔ اقوام متحدہ کے 4 رضاکاروں کے مارے جانے کی تصدیق۔ فلسطینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے صرف ایک عمارت کے ملبے سے بچوں اور خواتین سمیت 15 افراد کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ مغربی کنارے میں 19 فلسطینی شہید ہوئے۔ غیر انسانی ناکہ بندی سے خوراک اور ادویات کی قلت شدید ہو گئی۔ غزہ کا واحد پاور پلانٹ چند گھنٹے میں بند ہونے کا خدشہ۔ غزہ میں 22,639 گھر تباہ کیے جا چکے۔ فلسطین پر اسرائیل کے سفاکانہ حملے 5ویں روز بھی جاری ہیں۔ 24 گھنٹے میں غزہ کے رہائشی علاقوں میں 450 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ شہادتوں کی تعداد 950 ہو گئی۔ شہداء میں 260 بچے، 230 خواتین اور 8 صحافی بھی شامل ہیں۔ 450 سے زائد بچوں اور 20 صحافیوں سمیت 4500 فلسطینی زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ نے حملوں میں 4 امدادی کارکنوں کے مارے جانے کی تصدیق کر دی۔ حکام کے مطابق فلسطین میں اجتماعی قتل عام کے 22 واقعات